laro. Ayun na. Oh, kita nyo yung pera dyan? Papasayin nyo yan. Arbor. Kailangan nyo lang gawin. Hulaan kung sino yung sexiest actress sa Pilipinas na ipapakita ko. Okay ba yan? So, game na. Tapos, A few moments later. Kilala ko to. Angel Oxy. sino yan? Iba na alawi. Idol na idol ko yan. Idol ko ka dyan. Maabs ah. Parang kapitbahay ko to ah. Ann Curtis? Ann Curtis? Wala, lipat mo. Solen Yusa. Nahulaan ah. Kabisado. Susu Rumeret. Ulit. Su! Pwede pangalan lang, no? Sumirit. Sue Ramirez. Wala. Nagkamali lang ako. Kathleen. Kaming bahay namin to eh. Catherine Bernardo. Ay! Sino nga ba ito? Walaan mo. Si ano yan? Walaan mo. 5, 4, 3, Laki ah. 2, 1. Ako ba kasi yung tingin? Hindi, magbilang kasi pa ng tingin. Ako na ba? Di match sa bilang. 5, Oh, wala na. 4, Double mo lang. 3, 2, Nakalimutan ko. Ex-level yan eh. X-Men, di ba? Angeline Quinto. Dumaan sa palat. Di ko na. Julia Barreto. Ay, mayaman na. Alam na alam ah. Sino yan? Secret. Sumuko na. Lagyan mo na ng sabot ako. Si Winwin Marquez? Winwin Marquez. Uli. Uy, ba't nilipat mo? Nadine Lustre. Idol ka. Laki ng suso ah. Viva Hot Babes. Sino doon? Wala. Love. Na Viva Max yan. Di mo kilala. Ba't ang itim? Parang kanina yan ah, kamukha ah. Solen Yusa. Mali? Mali. 3-0. Sa akin nagsimula yan, di ba? 5, Wala na. 4, Wala na ibang actress please. Wala na. Wala si Ellen Adarna. Elena Darnay. Matanda pala kaya di na kilala. Yan. Si ano yun eh? Si Tia? Si... Ano, Eudora? Si Mia? Kami. O, lipat na. Bago. Ay, di ba? Sila pa Ena. Pang-apat na to. Wala pa yung pakuha. Crush ko yan nung grade 4 ako eh. Bea Alonso. Grabe na. Oy! Friend. Yan. Yan talaga. Idol friend. Andrea... 5, 4, ano? Andrea Torres. Kapatid ni ano? Si Andrea. Andrea Torres. Lublit na. Andrea. Andrea Torres. Ay! Andrea.
Andrew Torres ba yan? Boy, si ano yan? Si ano, Barbie. taga-Pula yan eh. Barbie. Barbie. Barbie ano? Barbie Cortez. Tama. Cortez daw eh. Mali! Barbie nga. Sino to? Barbie! Sino ba yan? Sino yan? Channel 7. Barbie Cortesa. Bea Benene. Sino? Bea Benene? Nga to. Ginagamit ko yun sa bahay. Yung panglinis namin ng bahay. Hindi ko kilala. Makakakuha rin. Julian San Jose. Basic ka. Si ano, Gabi Concepcion? Mali! Singer yan! Si Gabi! Ano ka? Gabi Sanchez. Si Gabi. Wala, di ko alam. Ay! Naano ko to? Kasama ko sa telescreen. Kasama ko sa sanayin niya yan. Naroon niya. Kabisado ni Jen. Gabi Garcia. Kapag-anong pipupo yan? Ayan talaga. Kilala ko yan. Matanda na yan eh. Okay. May susub-susub. Ako lang pa una. Pumuti na ako ah. Parang pinsan ata ito ni Laila eh, no? Loob na. Laila de Lima. Si ano yan? Si Torres yan eh. Yung kaklase ko dati. Angeline Quinto. Nadine Nusre. Uy. Next. Ayan.